بیلاروس کے وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال، مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بیلاروس کے وفد سے ملاقات کی۔ وزیر تجارت جام کمال نے بیلاروس کے وزیر توانائی کے ساتھ بزنس فورم کی مشترکہ صدارت کی۔ جام کمال کا کہنا تھا دو طرفہ معاہدوں سے تجارت کو فروغ ملے گا۔ بیلاروس کے وفد کی SIFC حکام سے بھی ملاقاتیں۔ بیلاروس کے صدر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کا یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ صوبوں کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں برآمدات میں کمی سے روزانہ 26 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ زرعی اور صنعتی شعبوں کو 46 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ IT اور ٹیلی کام کے شعبے میں ہونے والے نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ احتجاج سے GDP کو 144 ارب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ ملاقات میری ہوئی ہے لیکن صرف راستے کو سر احتجاج پہ کوئی گفتگو ہوئی ہو سر؟ جی سر دیکھو احتجاج کا کال خان صاحب کا احتجاج کا کال ہے وہ فائنل ہے، انہوں نے کال کیا ہے سر۔ کال آف کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسی کال آف والی بات ہی نہیں تو سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ کوئی اپڈیٹ سر؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو آپ جاتے ہیں تو بات کریں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی بانی PTI سے 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات ختم، دونوں اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کے احتجاج کی کال فائنل ہے، بات چیت کے حوالے سے جلد بتائیں گے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر PTI رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج۔ راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی PTI اور اہلیہ بھی نامزد۔ ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، حماد اظہر، اسد قیصر نامزد ہیں۔ مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ KT علی امین گنڈا پور کی قیادت میں PTI کا قافلہ حقلہ انٹرچینج پہنچ گیا۔ اٹک میں غازی پروتھا پل پر مظاہرین کے حملوں میں 23 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ہرو پل پر PTI کے کارکنان نے پولیس وین کو آگ لگا دی، 2 قیدی وینز پر قبضہ کیا۔ مظاہرین کو اسلام آباد میں داخلے سے روکنے کے لیے وفاقی دارالحکومت کے راستے مکمل طور پر سیل ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری میں تعلیمی ادارے بند، پریکٹیکل امتحانات بھی ملتوی۔ ملک کے کئی شہروں میں موبائل ڈیٹا سروس متاثر، راولپنڈی اور اسلام آباد میں انٹرنیٹ سروس معطل، پشاور سمیت دیگر شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سروس جزوی متاثر۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر PTI یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیوبر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پولیس حکمت عملی سے لیڈرشپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں CIA سینٹر کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس کے افسروں اور اہلکاروں پر حملے کی مذمت کر دی۔ کہا حملوں میں وہ اسلحہ استعمال ہوا جو صرف پولیس کے پاس ہوتا ہے۔ غازی پروتھا، میاوالی، ہزارہ موٹر وے اور دیگر مقامات پر فائرنگ کی گئی۔ SP DSP سمیت 20 سے زائد پولیس اہلکاروں کا زخمی ہونا افسوسناک ہے۔ پنجاب پولیس کو تصادم سے بچنے کے لیے غیر مسلح رکھا گیا۔ ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا بانی PTI کا وجود افراتفری سے جڑا ہوا ہے، کروڑوں کی آبادی میں چند افراد شرپسندی کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا بانی PTI کی فائنل کال فلاپ ہو گئی، اب کوئی نہ کہے بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، وہ فساد مارچ کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KT اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی۔ کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں، پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی، کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے؟ کوئی روڈ بلاک کیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ بانی PTI کی رہائی مذاکرات نہیں عدالت سے ہوگی۔ اسلام آباد میں راستوں کی بندش نے سبزی منڈیوں کو سنسان کر دیا۔
सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। टमाटर 250 से बढ़कर 450, प्याज 150 से बढ़कर 200 और आलू 130 से 200 रुपए किलो पर जा पहुंचा। लाहौर में भी सप्लाई मुतासर होने से प्याज, टमाटर और आलू की कीमत में इजाफा। 1 किलो आलू 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। प्याज 145 रुपए से बढ़कर 160 रुपए का हो गया। टमाटर 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जजेस नामजद करेगा। सदर आसिफ जरदारी ने दराए सिंध से मजीद नहरें निकालने की मंजूरी नहीं दी, महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं पानी हमारी बका का मसला है। इस पर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और हम सब एक पेज पर हैं। हमने जमहूरियत के लिए कड़वा घूंट पीकर नून लीग को सपोर्ट किया, मगर मुख्तलिफ इशूज पर आज भी इख्तलाफात हैं। GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। वकील PTI ने कहा रास्तों की बंदिश के बाइस मुल्जिमान का पेश होना नामुमकिन है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस आयद पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाजत दे दी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। इतनी मनशियात बॉर्डर से सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में हो रही है। बलूचिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल कम है। पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया है। क्या हेरोइन पीकर खत्म कर दी गई है? रिपोर्ट पर खुशी भी है और हैरत भी। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। पूछा, खैबर पख्तूनख्वा क्यों खामोश है? मनशियात से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए मैकेनिज्म भी पेश करने की हिदायत। कुरम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा, फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। मुशीर इत्तलात KT बैरिस्टर सैफ कहते हैं दोनों जानिब कुछ अफराद कैद में हैं। अमायदीन से गमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का कहा है। कुरम मलेशिया और FC के जरिए मैयतों की हवालगी की तजवीज़ है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए जिरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। सरहद पार से दहशत गर्द कुरम में फ़िरका वारियत से दहशत गर्दी फैला रहे हैं। वफाक कशीदगी पर सियासत के बजाय अमली इक़दाम करें। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब कश्ती उलटने से 6 अफराद डूब गए। एक भाई जाँ बहक, दूसरे की तलाश जारी। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मख्फी तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जज की रुख्सत के बाइस केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वकील ने कहा बच्चे मुसव्विर काकड़ के अगवा को 11 रोज गुजर गए मगर बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस और दीगर इदारे बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। तालिब इल्मों में रियासत मुखालिफ जहन साजी का अमल रोकना जरूरी है। अक्सर जामियात में रियासत मुखालिफ जहन साजी में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्वस हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं जामियात में बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। हुकूमत बलूचिस्तान मसाइल के तदारुक के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। पीपल्स पार्टी सिनफी मसावात खवातीन को बाख्तियार बनाकर बेहतर मुआशरा तश्कील देने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो का खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के दिन पर पैगाम। कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो खवातीन के हकूक़ की वर्ल्ड आइकॉन हैं। सदर आसिफ जरदारी की खवातीन की तरक्की और बहबूद के लिए इक़दामात भी तारीखी हैं। हुकूमत सिंध ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2013 जैसे क़वानीन बनाए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में हिंदू इंतहा पसंदों का शाही मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। अदालत ने मुगल दौर से कायम मस्जिद के अतराफ सर्वे का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले पर मुसलमानों का एहतजाज।
पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 3 मुसलमान शहीद हो गए, 24 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने खवातीन समेत 20 से ज्यादा मुसलमानों को हिरासत में ले लिया। गजा में इस्राइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। नसीरात पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद पर बमबारी से 6 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास ने रफा में इस्राइली फौजी गाड़ी को रॉकेट से उड़ा दिया, मुतादिद इस्राइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का इस्राइल में फौजी मरकज पर रॉकेट हमला, 11 फौजी जख्मी। इस्राइल के लबनान पर हमले तेज, बैरूत में मजीद 84 लबनानी शहीद। इस्राइली मीडिया ने दावा किया इस्राइल और हिजबुल्लाह लबनान में जंगबंदी पर रजामंद हो गए। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म खामनाई का सहूनी दहशतगर्द नेटवर्क पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। खामनाई के सीनियर मुशीर लारेजानी ने एक इंटरव्यू में ऐलान किया ईरान इसराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि हिजबुल्लाह के हथियार तबाह कर दिए गए हैं। तुर्की के अंतालिया एयरपोर्ट पर खौफनाक मनाजिर। रूस के सखोई सुपर जेट मुसाफिर तैयारे के इंजन में अचानक आग भड़क उठी। तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे में सवार 89 मुसाफिरों समेत तमाम 100 अफराद को बाहिफाजत निकाला। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वापसी का मिशन, दूसरा मैच जीतकर सीरीज में कमबैक करना होगा। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त दी। मेजबान टीम डकवर्थ लोइस कानून के तहत 80 रन से फातेह करार पाई। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल होगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का टूर खत्म। ट्रॉफी आज अफगानिस्तान पहुंचेगी। 3 रोजा दौरे के बाद बांग्लादेश ले जाया जाएगा, जिसके बाद ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत इवेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम 8 ममालिक में जाएगी। और रंग बरंगे धुएं छोड़ते खतरनाक करतब दिखाते तैयारे। रियाद में तैयारों की घन गरज से फजा गूंज उठी। पायलट्स के शानदार करतब, बर्क रफ्तारी से मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने देखने वालों को दम बखुद कर दिया।